रायगंज में आयोजित हुआ नागरिकता संशोधन कानून सीएए 2019 के तहत नागरिकता प्राप्ति हेतु एक विशेष प्रशिक्षण शिविर। इस शिविर का आयोजन ऑल इंडिया मतवा महासंघ ने किया। शिविर में नागरिक फॉर्म भरने की प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज और एसआईआर से संबंधित मुद्दों पर प्रशिक्षण दिया गया। डॉक्टर बाबूलाल बालो ने कहा कि एसआईआर को लेकर समाज में भ्रम फैलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य है कि उन्होंने कहा कि सही जानकारी के बिना नागरिकता प्रक्रिया कठिन हो सकती है। इसलिए प्रशिक्षित कार्यकर्ता अब क्षेत्र में जाकर लोगों को मदद करेंगे। एसआईआर को लेकर फैले रही अफवाहों के खिलाफ संगठन ने जागरूकता अभियान भी शुरू कर दिया। हालांकि इस पहल की आलोचना की शिक्षा नेता, जहां उन्होंने कहा कि ये राजनीतिक विभाजन और एक तरफा प्रचार का हिस्सा है। उनका कहना था कि सरकार की प्रक्रिया अभी पूरी तरह पारदर्शी नहीं है। इस पर मतवा महासंघ ने पलटवार करते हुए कहा कि एक तथ्य आधारित और जनहितकारी प्रयास है। আমাদের এই কর্মসূচিটা খুব পরিষ্কার একেবারে। আপনি জানেন যে উদ্বাস্তু সমস্যা নিয়ে আমি দীর্ঘদিন থেকে কাজ করি। তো আজকে আমরা সেই সফলতার মুখে উদ্বাস্তু মানুষ নাগরিকত্ব পাচ্ছে এবং পাবে। নাগরিকত্ব পেতে গেলে নাগরিকত্ব আইন অনুযায়ী একটা ফর্ম ফিল আপ করতে হয়, আর এই ফর্ম ফিল আপ অন্য যে কোনো ফর্ম ফিল আপের সাথে একটু আলাদা। এবং রিসেন্টলি যে এসআইআর, এটা বহু চর্চিত বিষয়। কিভাবে ফর্ম ফিল আপ করে নাগরিকত্ব পাওয়া যাবে, ফর্ম ফিল আপ করতে কি কি ডকুমেন্ট প্রয়োজন, ডকুমেন্ট জোগাড় কিভাবে আমাদের মানুষরা করবে, আমরা তাদের কিভাবে সহযোগিতা করতে পারি, এবং এসআইআরটা আসলে কি, এসআইআরকে আমরা কিভাবে হ্যান্ডেল করব, সেই সম্পর্কে উত্তরবঙ্গের সমস্ত জেলার মতুয়া এবং উদ্বাস্তু এবং সমাজের বিবিধ অংশের প্রমুখ মানুষদেরকে দেখতে পাচ্ছেন। খুব সামান্য মানুষ উত্তরবঙ্গে সব জায়গা থেকে এসেছে। এরাই উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলাতে গিয়ে তারা এই কাজটা করবে। তাদেরকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্যই ফর্ম ফিল আপ প্রসিডিওর, নাগরিকত্ব কীভাবে পেতে পারি, বিভ্রান্তি যা হচ্ছে সেগুলো কি করে দূর করা যায়, এবং এসআইআর সম্পর্কে একটা পরিষ্কার ধারণা দেওয়ার জন্যই অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘের ব্যবস্থাপনায় আমরা এই অনুষ্ঠানে আয়োজন করেছি।